পালাতে গিয়েছে, পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি করেছে, পাল্টা পুলিশ গুলি চালিয়েছে। বিজেপি রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য বলছেন, এই বাংলায় অপরাধীদের আর ছাড় নেই। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव का पहले पश्चिम बंगाल की महिला का सामने वादा किया था, जब वह आउट वर्षा इन, ये प्रधानमंत्री जी का मैसेज था। हमारा संकल्प पत्र में, हमारा मैनिफेस्टो में जो कुछ कहना था हम लोग कर दिया। अभी पश्चिम बंगाल में जो सरकार चल रही है, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री है और उसका साथ साथ वो स्वराष्ट्र मंत्री भी है। सरकार को जो कदम उठाना चाहिए था वो कदम उठाया। हम लोग इधर कामदुनी भी देखा, कैसे पिछले सरकार ने इंक्वायरी किया और ऐसे इंक्वायरी किया जो मेन एक्यूज था उसे छोड़ दिया गया, न्याय नहीं मिला। तो आज उसी स्थिति बदल गया। श्यामा प्रसाद के भूमि पे श्यामा प्रसाद का सरकार आया। अभी किसी भी अपराधी को, किसी भी रेपिस्ट को बख्शा नहीं जाएगा। আইন শৃঙ্খলা নিজের হাতে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করলে এমন পরিণতি হবেই, মন্তব্য সুকান্ত মজুমদার। এটা তো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্যাপার। আমি একজন রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তো বলতে পারি না যে কি হয়েছে, পুলিশই বলবে আপনাদেরকে কি হয়েছে। তবে মিডিয়ার মাধ্যমে যতটুকু জানতে পেরেছি যে সে নাকি পুলিশেরই অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করছিল এবং পুলিশের দিকে গুলি চালিয়েছে বা এরকম কিছু হয়েছে। তো স্বাভাবিকভাবে পুলিশের দিকে গুলি ছুড়লে পরে পুলিশ তো আর তার দিকে জয়নগরের মোয়া ছুড়বে না, পুলিশও গুলিই ছুড়বে, তাতেই ঘটনা ঘটেছে। রাজনীতির ধারা এক অন্য খাতে ভয়, সেই অন্য ধারায় যখন বইছে রাজনীতি, সেই রাজনীতির জায়গা থেকেই তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় প্রভাস মণ্ডলের এনকাউন্টারের নিন্দা করছেন। প্রভাস মণ্ডলের পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর ঘটনাকে তীব্র নিন্দা করছে। পশ্চিমবাংলার মানুষের এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা দরকার।